Hello mga amiga, maayong adlaw. Magstorya na pud ta. Kining sugilanon nga akong i-share ninyo karon. Naguluhan kini og reincarnation. Nakahisgot man tag beds of life, more na siyag sumpay. The simplest definition of reincarnation is I have lived before and I will live again. Kadaghanan ka nato nagatuo nga human sa atong kamatayon, ang atong spirito magpaabot sa hukom sa Dios para mabuhi pag-usap. Then, we'll have another chance at life again. Could be a chance to live the life we've always dreamed of. Ug kuno galing matuod kini, mabutiyag ang kapalaran. Apan kini, nagpabiling dakong tanghaga. Gumikan kay wagyoy isa, bisan usa, sa nga nangahanaw niining kalibutan ang mibalik para mabuhi pag-usab. Nagpabilin kini, nga dakong pangutana kanatong tanan. Aduna bagyayoy next life? Ug dinhi na lang kutob, hangtod sa sunod gayon sa atong panagistorya, daghang salamat.